Hi guys, welcome to the channel. I'm Tshego and I'm here with Karabelo, and today we will be explaining Voegwoorde to you. Karabelo, I've noticed that the learners struggle with differentiating between which Voegwoorde goes in which group. In this video, we have a solution for you. Please like and subscribe and let's go. Daar is 3 groepe van voegwoorde, maar vandag ons sal net een groep kyk en dis groep 1. Wat is daai geraas, Karabelo? Wat is MEOW? MEOW is 'n akroniem vir voegwoorde in groep 1. En MEOW staan vir maar, en, of en want. Onthou dat maar en want kry 'n komma voor die woorde. Die woordorder bly altyd dieselfde. Okay, Karabelo, ek verstaan nou en ek sien hoe dit helpsaam is. Hope you enjoyed the video and see you in the next one.